Ništa nije uverljivije od osobnog iskustva, pa mislim da bi bilo zanimljivo da kao predgovor dam svoju kratku biografiju. Ona kratko i bez hvalisanja pokazuje kako sam skoro ušao u tamnu dolinu slepila i kako sam se izbavio načinima opisanim u sljedećim poglavljima. Moj uspjeh u nadvladavanju strašne nesposobnosti s kojom sam bio suočen trebao bi svim onim koji pate od manjkavog vida uliti nadu u uspjeh pomoću vežbanja vida. Ne mogu reći da li sam rođen kratkovidan ili ne, ali svakako prvog dana kad pođoh u školu, kad mi je bilo 4 godine, ustanovljeno je da je moj vid manjkav i majci su savjetovali da me odvede na pregled očiju. Majka me je odvela u očnu kliniku gdje je pri pregledu otkriveno da imam veliku miopiju. Morao sam nositi naočare od -10 dioptriju u 5. godini. Nastavio sam posjećivati kliniku sa vremena na vrijeme da vidim kako moje oči napreduju i svake 2 ili 3 godine morao sam mijenjati naočare za jači par. Sve dok u 14. godini ne počeh nositi naočare od -14 dioptrija. Cijelo vrijeme sam redovno išao u školu, uspijevajući uz upotrebu naočara obavljati školski rad i konačno sam završio školu i zaposlio se u državnoj službi. Kriza je nastupila oko 17. godine, puno sam učio i jednog dana sam htio postati neko i iznenada mi se razvila hemoragija u levom oku. U isto vrijeme moje opšte stanje se pogoršalo i moje vratne žlezde se znatno povećaše, pa su odstranjene zajedno s krajnicima. U bolnici je ustanovljeno da mi je oslabio vid i da bi ih odmorio oči, dozvoljeno mi je bolovanje od 6 mjeseci. Naočare koje sam dobio bile su od -18 dioptrija, -4 dioptrije jače od prethodnih. Nastavio sam sa naočarima -18 kroz čitavo razdoblje rata u različitim vladinim predstavništvima, no 1918. mi je savjetovano da sasvim napustim činovnički posao jer je postojala je opasnost da sasvim izgubim vid. Ovaj savjet, usput rečeno, dao mi je specijalista iz Harley Streeta. Poslušao sam i potražio neki prikladan posao, ali uspio sam naći samo jedan koji je davao nade. Zanimanje trgovačkog putnika. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, na sreću uskoro sam naišao na poslodavca koji me je razumeo i saosjećao sa mnom, tako da mi je dozvolio da nastavim svoja proučavanja filozofije, psihologije i političkih nauka koje su me najviše zanimale. Cijelo vrijeme redovno sam odlazio specijalisti. Postepeno mi je postalo jasno da je moj vid sve lošiji i lošiji, uprkos radu na zraku, sve dok mi nije u mojoj 26. godini specijalist dao najjače moguće naočare. Desno oko -20, levo oko -20,5. Rekao mi je da nije u stanju više ništa učiniti za mene, da moram prestati potpuno sa čitanjem, mojom najvećom radosti, i da moram biti vrlo pažljiv da se mrežnice oba oka ne bi odvojile usled naprezanja. Veseo razgovor, zar ne? Međutim, ja sam nastavio po starom, putujući širom zemlje, boraveći u najskupljim hotelima i bejah uspješan u svom zanimanju, zahvaljujući poslodavčevoj ljubaznosti prema meni. No, pomisao da ću ostatak života provesti bez knjiga i uz uvijek prisutnu opasnost od potpunog slepila nije davala mnogo nade.
Nastavio sam godišnje posjete Harley Streetu i uvijek su me tešili izvještajem specijaliste o mom stanju sve do 28. godine kada sam osjetio da moje oči ne mogu više dugo izdržati. Vid mi je bio brzo propadao, bilo mi je teško išta čitati ili pisati, uprkos vrlo jakim naočarima koje sam nosio, u glavi bi mi se javljali bolovi pri najmanjem pokušaju da gledam nešto na blizinu i konačno sam shvatio da drastično treba učiniti nešto, ali šta? Specijalist mi nije mogao pomoći, tako mi je rekao. U ožujku 1926. godine odlučio sam napustiti posao koji mi je donosio lep prihod i otići živjeti na selo i upravo u to vrijeme dogodilo se čudo. Od prijatelja sam dobio da pročitam knjigu ili bolje da mi se pročita jer nisam bio u stanju da čitam. Naslov je bio Savršen vid bez naočara. Autor Bates iz New Yorka. Prijateljev brat je vežbao po Batesovom načinu i znatno mu se poboljšao vid, tako su mi rekli. Poneo sam knjigu kući, brat mi je čitao i odmah sam shvatio da je Batesovo gledanje na uzrok manjkavog vida i njegovo lečenje pravo. Znao sam to instinktivno. Uvideo sam da specijalisti iz Harley Streeta i vojska oftalmologa i okultista koji daju ljudima naočare greše i da je doktor Bates u pravu. Naočare neće nikad izliječiti manjkav vid. One čine oči još lošijim i sve dok ih neko nosi, ne postoji mogućnost povratka normalnog vida. Trebalo bih odmah odstraniti naočare i dati očima priliku da gledaju opušteno, u čemu ih nošenje naočara sprečava. Posjetio sam čovjeka u londonskom West Endu koji je radio po Batesovom načinu. Da bih pronašao najbolji način primjene Batesovih načela, napustio sam posao, odbacio naočare posle 23 godine i počeo sam ponovo učiti svoje oči da gledaju. Zamislite kako sam se osjećao kad sam ih prvi put skinuo. Jedva sam išta video, no za nekoliko dana nastupilo je poboljšanje i za kratko vrijeme mogao sam šetati bez teškoća. Naravno, još nisam mogao čitati, trebalo mi je godinu dana da stignem do tog stepena i jedino kroz vezu s jednim drugim sledbenikom Batesovog načina koji je živeo u Walesu nastalo je poboljšanje. Posle susreta s ovim mladim čovjekom odlučio sam otići i ostati kod njega nekoliko sedmica i lečiti se prema njegovim uputama. On me je odmah podvrgao razboritom načinu ishrane, prirodnog lečenja, voću, salatama i tako dalje. Kroz nekoliko dana oči su mi se počele popravljati i za 7 dana mogao sam čitati po nekoliko riječi. Pri kraju 3. sedmice bejah u stanju čitati vrlo polagano i bolno svoju prvu knjigu bez naočara. Prošle su 2,5 godine od kada sam skinuo naočare i sposoban sam čitati i pisati. Vid na daljinu mi nije tako dobar ili vidim dovoljno dobro da mogu prošetati čitavom okolinom lagano i ugodno. Moje zdravlje i opšti izgled su bolji no što su ikad ranije bili i zadovoljstvo mi je da sam uz pomoć i savjete što mi ih je dao prijatelj, Batesov sledbenik, odlučio posvetiti naturopatiji. Naporno sam učio da bih se upoznao sa teorijom i praksom prirodnog lečenja i završio sam privatni tečaj kod jednog od najpoznatijih londonskih naturopata. London, 1929. godina, Harry Benjamin. Manjkav vid danas je rašireniji no u bilo kom razdoblju svjetske povijesti.
odnosno istorije. Spominje se mnogo uzroka od kojih se glavnim smatra povećano korištenje umjetnog svjetla, uglavnom električnog i popularnost kina, TV, kompjutera, težnja da ljudi sve više vremena provode u uslovima nužnog korištenja umjetnog svjetla i svakodnevno sve veća popularnost televizije uzrok je očekivanju da će se manjkav vid širiti brže u godinama koje dolaze. Činjenica da se za ovakvo stanje stvari okrivljuju uslovi pod kojima danas živimo otkriva da nošenje naočara ne uspijeva zaustaviti ovu rastuću prijetnju ljudskom zdravlju i da je takvo lečenje samo privremeno. Zapravo niko ne očekuje da leči manjkav vid pomoću naočara. Najviše što se njima namjerava postići je da se onaj koji pati od manjkavog vida oslobodi što je moguće više neugodnosti. Dr. Bates, koji je radio kao očni doktor na sistematskim pregledima njujorških đaka, pripada čast osnivača ovog načina lečenja očiju, poznatog kao Batesov način, koji je nebrojenim probama i pokusima pokazao da su mnogo opšte prihvaćena gledanja na prirodu manjkavog vida pogrešna. On je dokazao svoju tvrdnju vraćajući normalan vid u hiljadama slučajeva koje su najveći specijalisti za oko proglasili neizlečivim. Batesov način se sad primjenjuje u nekoliko zemalja sa velikim uspjehom, no njegove kolege okulisti potpuno odbacuju njegov rad. Zapravo bio je prognan iz New Yorka od Američkog lečničkog udruženja zbog svojih teorija i umro je kao medicinski izgnanik nekoliko godina nakon što je sadašnja knjiga prvi put objavljena. Zbog toga postoje mali izgledi da ova epohalna otkrića dođu do javnosti u uobičajenim kanalima. Zato je ostavljeno ljudima poput mene koji su izvukli veliku korist iz sistema da mu pevaju hvalospeve u nadi da će izazvati zanimanje drugih koji pate od manjkavog vida i da će na taj način im pokazati da i oni sad imaju priliku ostaviti naočare zauvijek i početi odmah vraćati svojim očima sposobnost normalnog vida koje je njihovo pravo po rođenju. Za vreme lečenja naočare se mogu nositi jedino za potrebe posla, dužnosti u domaćinstvu, a trebalo bi ih skidati u vreme dokolice, vežbi i drugih radnji kod lečenja. Čak ako se naočare skidaju samo po nekoliko sati dnevno, omogućava se očima da funkcioniraju normalno i posle nekoliko sedmica lečenja pacijenti će biti ugodno iznenađeni poboljšanjem svog vida, u što će ih uveriti činjenica da su naočare koje nose postale prejake i morat će da iz ladice i ormara iščačkaju stare, slabije naočare koje su tamo godinama ležale beskorisne. Naravno, povratak normalnom vidu će zavisiti od stepena manjkavosti vida i dužine njegovog trajanja. Što su naočare duže nošene, bit će potrebno više vremena da se odstrani napregnutost koju su uzrokovale kako u samim očima, tako i u mišićima i živcima koji su s njima povezani. U većini slučajeva, ako se prirodno lečenje tačno i redovno provodi, poboljšanje mora uslediti. Dr. Bates tvrdi da je uzrok svih mana mentalna napregnutost koja dovodi do odgovarajuće fizičke napregnutosti očiju i njihovih mišića i živaca, što uzrokuje manjkav vid. On smatra da vrlo nervozan temperament s težnjom k mentalnoj napetosti i krutosti misli predstavlja uzrok većine slučajeva ozbiljnih vidnih nedostataka,
a na manje nedostatke gleda kao na posljedice umne napetosti izazvane pretjeranim radom, zabrinutošću, strahom itd., pri čemu se stepen manjkavosti vida u svim slučajevima menja u zavisnosti od temperamenta i psihičkog stanja pojedinca. Ako pacijent može opustiti svoj onda se i oči, zajedno sa mišićima i živcima koji su povezani sa njima, opuštaju i slično. Ako su oči i njihovi mišići i živci opušteni, opušten je i mozak. Vidimo da Batesov način lečenja ide za tim da postigne mentalnu i fizičku opuštenost i jedino kad se ovo upotpunjeno stanje uma i tela postigne, moguć je savršen vid. Batesov način pokazuje svoja ograničenja, te svrha ove knjige je da otkloni ovaj nedostatak i da prikaže sadržajan i sveobuhvatan način pogodan za savladavanje mnogih vrsta očnih tegoba na najbolji i najlogičniji način. U nastojanju da se otkriju mogući fizički uzroci napregnutosti i zgrčenosti mišića oka, mora se imati na umu da je oko deo tela i kao takvo deli sudbinu tela kao celine. Gledati na oko kao na nešto izdvojeno pogrešno je. Odnedavno je poznato da bolesti kao što su dijabetes i nefritis, bolesti bubrega, imaju uticaja na oko i medicinari su prihvatili da su neki slučajevi katarakta dijabetičkog porekla. Isto tako, većina laika zna da su zvezdice pred očima povezane sa nepravilnim radom jetre i poremećajima probave, samo iridolozi dovoljno razumeju prisnu povezanost između oka i svakog dela tela. Vrlo mali broj od miliona onih što pate od staračkog vida shvata da loše navike u ishrani od 45. ili 50. godine života mogu biti odgovorne za ovu promjenu u njihovoj moći gledanja. To je međutim sigurno i mnogi koji pate mogu vratiti normalan vid uvođenjem razumne ishrane i izvođenjem nekoliko jednostavnih vežbi oka. Da bi se naglasila životna povezanost ishrane i vida, potrebno je samo reći da je zabeleženo da su mnogi autentični slučajevi manjkavog vida izliječeni jednostavno pomoću posta. Postom povećano odstranjenje štetnih proizvoda koji su se nagomilavali u mišićima i krvnim žilama koje okružuju oko, oslobađa mišiće i vid se popravlja. Dakle, glavni uzroci lošeg vida su mentalna napregnutost, nepravilna ishrana, a postoji treći činilac koji je u stanju ugroziti vid, a to je nepravilno snabdevanje krvlju i živčanom energijom. Sve dok se oči potpuno ne opskrbe krvlju i živčanom energijom, proces gledanja ne može se odvijati pravilno i tako bilo koji činilac koji je u stanju uticati bilo na krvne žile ili na živce očiju je mogući uzrok manjkavog vida. Dakle, kako postoje ta tri glavna uzročnika manjkavog vida, tako postoje tri jasna i odvojena pristupa svim slučajevima koji se podvrgavaju prirodnom lečenju. Budući da je nemoguće pouzdano utvrditi koji je uzrok u pojedinom slučaju, verovatnije je da su dva ili možda sva tri činioca uključena. Najuspješniji sistem lečenja je onaj koji uzima u obzir sva tri istovremeno. Svi oni koji žele lečiti svoje vidne mane načinima koji će biti izloženi
Trebali bi imati na umu moguću trostruku prirodu uzroka svog stanja i obratiti isto toliko pažnju na svoju ishranu i vežbe za opuštanje vrata, koliko i na različite načine kojima se oči sa svojim mišićima i živcima opuštaju. Jedino na ovaj način moguć je povratak normalnom vidu. Da bi normalan vid bio moguć, oči i njihovi okolni mišići i živci moraju biti potpuno opušteni. Pomoćna sredstva opuštanja, dlanovanje. Kad spavamo, odmaramo svoja tela i stvaramo novu zalihu živčane energije za sutrašnje korištenje, ali kod organa koji nisu u normalnom stanju ne postoji mogućnost održavanja koraka sa sretnim članovima naše životne ekonomije. U takvim slučajevima neophodno je pribeći načinima izazivanja odmora u pogođenom organu, a u slučaju očiju kod kojih postoji manjkav vid, potpun odmor od pola do 1 sata ili više svakog dana je bitniji u dovođenju do punijeg i svjesnijeg opuštanja očiju i okolnih tkiva od onog kod spavanja. Tokom dana često odmaramo oči, posebno kad su umorne, zatvarajući ih za trenutak, a dlanovanje je jedino poboljšanje ovog prirodnog i nesvesnog procesa. Da bi dlanovali, treba sesti u udoban položaj, u naslonjaču ili u stolici za odmaranje. Opustite se što je moguće više, onda sklopite kapke i pokrijte oči dlanovima tako da levi dlan pokrije levo oko, a desni dlan desno oko, pri čemu su oba blago savijena, ostavljajući dovoljno mjesta da nos bude slobodan. Nikako ne pritiskajte dlanovima oči. Sa ovako pokrivenim očima dozvolite laktovima da kliznu do kolena, držeći pri tom kolena blizu jedno drugom. Ovo je vrlo udoban položaj i kad ga jednom proba, čitalac će ga biti u stanju zauzeti automatski. Ako mu neki drugi način sjedenja više odgovara, može ga slobodno koristiti. Oči moraju biti zatvorene, što je moguće više, opuštene i pokrivene dlanovima. Naravno, slike iz knjige ću da vam postavim, pa ih pogledajte. Ovako se oči odmaraju efikasnije, no na drugačiji način, a što je tamnija boja koju vidite pri dlanovanju, to su oči opuštenije. Um treba biti opušten isto kao i oči i zato pacijent ne treba misliti na ono što ga uznemirava ili na stanje svojih očiju, već treba zamišljati crnoću koju vidi sve jačom i jačom, ili ako više voli, prepusti lutanju po ugodnim i zanimljivim vizijama. Ako se dlanovanje provodi po 10, 20 ili 30 minuta 2 ili 3 puta dnevno, u zavisnosti od ozbiljnosti slučaja, uskoro će nastupiti značajno poboljšanje, a ovaj način opuštanja je jedno od najvećih prednosti prirodnog lečenja manjkavog vida. Dlanovanje izravno odmara i opušta oči, no postoji i drugi način izazivanja opuštenosti očiju i okolnih tkiva svojim umirujućim i opuštajućim djelovanjem na čitav živčani sistem. On ima opuštajuće djelovanje i na i na telo istovremeno i pomaže u odstranjivanju napregnutosti očiju. Ovaj način se zove njihanje i izvodi se na sljedeći način. Stanite uspravno razdvojenih stopala oko 30 cm, ruku opuštenih sa strane tela, zatim opušteni koliko je moguće, nežno njišite čitavo telo u jednu pa u drugu stranu.
Zamislite da ste klatno sata i pomičite se što laganije. Odižite svako stopalo naizmenično, ali ne čitavo, već samo petu. Zapamtite da se čitavo telo njiše, a ne samo glava i trup. U struku ne sme biti savijanja. Nežno njihanje uzrokuje opuštanje čitavog živčanog sistema i trebalo bi ga izvoditi 2 do 3 puta po 5 do 10 minuta na dan ili uvijek kad su oči umorne ili nas bole. Njihanje bi trebalo izvoditi ispred prozora i primijetit ćete dok se njišete da se čini kao da se prozor kreće u suprotnom smjeru od vašeg njihanja. Ovo suprotno kretanje morate uočiti i na njega obratiti pažnju. Posle nekoliko minuta, obično 1 minute njihanja otvorenih očiju, oči su uvijek labave i opuštene, ne krute i zategnute. Zatvorite oči i još uvijek njišući se kretanje prozora u suprotnom smjeru se zamišlja čim jasnije. Onda oči opet otvorite i nastavite s njihanjem otvorenih očiju tokom sljedeće minute i tako nastavite sa naizmeničnim otvaranjem i zatvaranjem očiju, a svaka faza traje po minutu. Oči su što je moguće više opuštene i zapamtite, trepćite dok su otvorene. Ako pravilno izvodite ovu vežbu, ona zaista blagotvorno deluje na oči i živčani sistem i najbolji je način, osim dlanovanja, za uklanjanje prenapregnutosti očiju. Naravno, pri ovim vežbama nikad ne treba nositi naočare. Kao dodatni način dlanovanja i njihanja za opuštanje očiju izvodi se treptanje. Normalno oko trepće u redovnim razmacima sve dok je otvoreno. Treptanje je tako brzo da ga ne vidimo, no kod onih koji pate od manjkovog vida oči su postale ukočene i napregnute i treptanje umjesto da je nesvestan i nenaporan proces izvodi se svesno s naporom i grčevito. Svi oni koji pate od manjkavog vida trebali bi razvijati naviku čestog i redovnog treptanja za sprečavanje napregnutosti. Naučite se treptati 1 ili 2 puta svakih 10 sekundi, ali bez naprezanja, bez obzira šta radili u kući, a posebno kad čitate. Vrednost sunčanja u svim slučajevima manjkavog vida je vrlo velika i svima koji pate od manjkavog vida preporučuje se sunčanje što više, ako im to inače zdravlje dozvoljava. Najbolji način je zatvoriti oči, izložiti suncu, a glavu lagano pomicati u jednu i drugu stranu kako bi sunčani zraci padali na sve delove očiju podjednako. Ovo treba raditi oko 10 minuta 3 puta dnevno kad god je moguće. Sunčanje uzrokuje povlačenje krvi u oči, opuštanje mišića i živaca. Nikad ne nosite naočare dok se sunčate u terapijske svrhe. Hladna voda je vrlo delotvorna u jačanju očiju i okolnih tkiva i trebalo bi je primjenjivati na sljedeći način. Kad god se umivate, napunite šake vode i žustro ispljuskajte zatvorene oči s razmakom od oko 5 cm. Ponovite 20 puta, onda se obrišite i bodro istrljajte oči peškirom minut 2.
Tako ćete dobro zagrejati, osvježiti i ojačati oči. Ovo je dobro raditi kad god osjećate da su vam oči umorne, ali svakako najmanje 3 puta dnevno. Pritom je važno da voda bude hladna, a ne mlaka. Posebna napomena, na temelju iskustva sa pacijentima, autor je ustanovio da je ekstrakt vica od velike pomoći u jačanju i osvežavanju očiju i lekovit u slučajevima različitih bolesti oka. Može se nabaviti kod svakog homeopatskog apotekara, a količina je 3 do 5 kapi u kupku tople vode. Može se koristiti i ujutro ili samo uveče ili kad je potrebno. Najbolje je da voda provri pa da se onda hladi dok ne postane topla. Kod onih koji pate od manjkavog vida, važno je da oplemene i razviju moć pamćenja i sposobnost zamišljanja na sljedeći način. Promatraj neki mali predmet, uoči njegov oblik i veličinu. Obiđi pogledom sve njegove rubove i onda posle sticanja šta je moguće jasnije mentalne slike, zatvori oči i pokušaj ga vidjeti što savršenije. Otvori oči, opet gledaj u predmet i ponovi postupak. Ovo treba raditi oko 5 minuta dnevno bez naočara. Reč u knjizi ili slovo nekad su bolji za ovu svrhu od predmeta. Zamisli što možeš jasnijom i crnijom, onda zatvori oči. Drži sliku pred sobom i ponovo otvori oči. Pri novom gledanju reči ili slova, ona se pojavljuje crnijom no ranije. To je znak popravljenog vida. Ponovi ovu vežbu nekoliko puta, onda pređi na druga slova ili riječi. Redovno izvođenje ove vežbe vodi značajnom poboljšanju vida. Centralna fiksacija zapravo znači vidjeti najbolje ono što se gleda. Ovo možda zvuči nelogično, ali oni s manjkavim vidom nikad ne vide najbolje ono što gledaju. Kroz stalnu napregnutost zbog naočara, središnji deo mrežnice je postao manje sposoban za primanje slika od rubnih dijelova, zato jer naočare dovode do korištenja jedino središnjeg dijela mrežnice. Zato kad pokušaju gledati bez naočara, oni s manjkavim vidom će ustanoviti da bolje vide stranama svojih očiju nego središnjim dijelom. Jedino kad vidna moć središnjeg dijela mrežnice postane ponovo normalna, to jest kad se postigne centralna fiksacija, bit će moguće normalno gledanje. Promatraj jedan štampani red u knjizi i usredsredi se na jednu riječ u sredini reda. Zatim zatvori oči i zamisli pred sobom red sa rečju jasnije određenom i oštrijih obrisa od ostalih. Nek ostale riječi budu nejasne. Otvori oči, pogledaj riječ i ponovi. Vežbaj ovako oko 5 minuta pokušavajući riječ vidjeti sve jasnije, a ostatak reda sve maglovitije. Uskoro ćeš ustanoviti da riječ zaista postaje jasnija od ostatka reda. To je siguran znak popravljenog vida. Sa popravljanjem vida umjesto riječi u redu odaberi dio riječi. Nastavi odabirajući manje i manje riječi i dijelove riječi sve dok ne stigneš do sloga. Kad budeš mogao savršeno jasno zamisliti jedno slovo, riječi od 2 slova, a da pritom drugo slovo bude maglovito i nejasno, onda si se približio centralnoj fiksaciji.
Ljudi sa normalnim vidom mogu čitati pri bilo kakvoj svetlosti bez štetnih posljedica, ali oni čiji vid manjkav, a posebno oni koji nose naočare, izlažu svoje oči dodatnom naprezanju svaki put kad čitaju. Uprkos toga, jedan od najboljih načina vraćanja normalnom vidu je svakodnevno čitanje bez naočara, naravno. Ako se čita pravilno, posljedice mogu biti samo dobre, ali ako se čita na uobičajeni način, stanje će se pogoršati. Tajna uspješnog čitanja je čitati bez naprezanja, a to se postiže ovako. Dlanuj nekoliko minuta, onda uzmi knjigu ili novine i počni čitati na razmaku na kojem najbolje vidiš slova. Za one koji pate od miopije između 30 i 15 cm, a za one sa presbiopijom 60 cm ili više. U nekim slučajevima krajnje miopije možda će biti potrebno da se čita jednim okom, pošto je razmak s kojeg se čita prekratak da bi se oba oka mogla koristiti istovremeno. Pročitaj stranicu, pola stranice, nekoliko redova, jedan red ili čak nekoliko riječi. Ovisno o osjećaju da se oči počinju umarati, onda stani, zatvori oči sekundu, dve i počni ponovo. Trepći redovno cijelo vrijeme čitanja i tako ćeš moći čitati sa lakoćom i bez naprezanja. Ovako čitanje popravlja vid i pruža očima priliku da rade ono što žele da vide, ali ne smeju nikad biti napete. Od pojedinca zavisi koliko dugo će čitati, no u većini slučajeva za kratko vrijeme će moći čitati 2 ili više sata bez napora. Oni koji moraju početi sa jednim okom ne bi se trebali osjećati obeshrabreni, jer dok čitaju jednim okom drugo se odmara. Vremenom će ustanoviti da im se vid popravio i fokus povećao, što će omogućiti upotrebu oba oka istovremeno. Sljedeće vežbe služe olabljivanju napregnutih i stegnutih mišića oka, ukočenih i krutih kod onih koji pate od manjkavog vida. Čineći ih savjetljivim i gibkim, omogućavamo oku da se slobodnije kreće, a to omogućuje brži povratak normalnom vidu. Vežbe bi trebalo izvoditi sedeći udobno u naslonjaču. Vežba prva. Držeći glavu mirno i opušteno, lagano pomiči oči gore dole 6 puta. Oči bi se trebale kretati lagano i neprekidno prema dole i prema gore što je moguće više bez napora, koristeći najmanju snagu. Kad mišići postanu opušteniji, bit ćeš u stanju gledati još niže i još više. Ponovi 6 pokreta 2 ili 3 puta s odmorom od sekundu ili 2 između. Druga vežba. Pomiči oči u stranu što je moguće više bez napora 6 puta. Kao i u prethodnoj vežbi, kad se mišići opuste, bit ćeš ih u stanju pomicati dalje i lakše. Ponovi 2 ili 3 puta, ali ne zaboravi da uvijek upotrebljavaš najmanju snagu, jer su vežbe namijenjene odstranjivanju napregnutosti, a ne njenom povećanju. Odmori se sekundu, 2 između ponavljanja. Treća vežba. Drži kažiprst desne ruke oko 20 cm ispred očiju, onda prebaci pogled sa kažiprsta na neki veći predmet udaljen 3 metra ili više, vrata ili prozor. Ponovi 10 puta, onda se odmori sekundu i ponovi 10 prebacivanja pogleda 2 ili 3 puta. Vežbu izvodi brzo. Četvrta vežba. Pomiči oči nežno i lagano po krugu,
a zatim ih pomiči u suprotnom smjeru. Ponovi ovo 4 puta. Onda se odmori sekundu i ponovi ova 4 pokreta 2 ili 3 puta, pazeći da to bude uz najmanji napor. Sve spomenute vežbe trebalo bi izvoditi posle dlanovanja, sa dlanovanjem od nekoliko sekundi između vežbi. Nikad ne nositi naočare za vrijeme vežbi. Ove vežbe bi trebale trajati oko 4 ili 5 minuta svakog dana. Sljedeće vežbe služe olabljivanju zategnutih mišića vrata. Najbolje vrijeme za njihovo izvođenje je posle ustajanja, a traju 4 do 5 minuta. Stanite što opuštenije, držite ruke sa strane, onda podignite ramena što više možete. Držeći ih podignuta, povucite ih natrag koliko možete. Onda ih spustite i vratite u normalan položaj. Pokreti kruženja moraju biti snažni. Ponovite 25 puta neprekidno kružno kretanje, podižući i spuštajući ramena. Sljedeća vežba je ista kao prethodna, samo što podižete ramena i kružite u suprotnom smjeru. Sljedeća vežba, pri opuštenom vratu neka brada padne što više naprijed ka grudima 12 puta. Sljedeća vežba, kao u prethodnoj vežbi, neka se brada spusti prema grudima, onda neka opaše puni krug udesno, ponovi isto u suprotnom smjeru 12 puta. Sljedeća vežba, okreni glavu ulevo što više možeš, držeći telo mirno. Vrati je u normalan položaj, a zatim okreni udesno. Ponovi lagano 10 puta. Ako se ovih 5 vežbi izvodi redovno svakog jutra, omogućit će opuštanje gornjeg dela kralješnice i vrata i tako bolju opskrbu glave i očiju krvlju i živčanom energijom. Jedemo da bismo živjeli i zato unosimo hranu u telo, ali ljudi su izgleda zaboravili ovu jedinu svrhu hrane i umjesto da gledaju na hranjenje kao normalnu funkciju kao što su disanje i spavanje, na nju se počelo gledati kao na sredstvo zadovoljavanja naših želja za ugodom, ne kao samo zadovoljavanje gladi, i glavno mjerilo njegove vrijednosti nije da li sadrži najpotrebnije elemente za zdravlje našeg tela, već da li godi našim nepcima i osjetilima uopšte. Budući da je izgubljeno osnovni smisao hranjenja, danas se jela rade što je moguće ugodnijim za oko. To je dovelo do pročišćavanja i odstranjivanja minerala iz šećera, hleba i žitarica kao što su riža, ječam i druge, i konzervirana voća, meso, ribe i tako dalje. Dolazi do prenatrpanosti džemovima, kolačima, čokoladom, na uštrb prirodne hrane, voća, salate, zelenog povrća i koštičavih plodova. A tamo gdje se povrće koristi u ishrani, ono se neizbježno kuva, oduzimajući mu vrijedne soli i zdrave sastojke. Oni među nama koji nisu nikada razmišljali o ovim stvarima, umjetna i pročišćavana hrana koju vidimo svuda oko nas izgleda sasvim u redu, a budući da je svi jedu i izgleda da im prija, zašto bi brinuli oko nje? Hrana je hrana u svakom slučaju. Na površini ovo zvuči logično, posebno ako nam neki vodeći medicinski autoriteti kažu da jedemo ono što volimo. No tokom posljednjih 20 ili 30 godina postaje sve jasnije da je ta umjetna ishrana
odgovorna za najveći broj ozbiljnih bolesti, tako maglovito pripisanih bacilima od istih medicinskih autoriteta koji nam kažu da jedemo ono što naša mašta naređuje. Najbolje je jesti prirodnu, nekuvanu hranu, sveže voće, naranđa, jabuka, grožđe, kruška, šljiva, trešnje itd., zeleno povrće, salata, kupus, špinac, zimska salata, repa, kelj, karfiol, krompir, mrkva, luk, cikla, košičavi plodovi, sušeno voće, urme, suvo grožđe, mlečni proizvodi, mlijeko, sir, kajmak, pritom se misli na domaći, jaja, med. Nema razloga da se ne jede meso ili riba, ali umjereno, a meso i riba moraju biti sveže. Žitarice su također potrebno, no i one umjereno, jedan put dnevno je dovoljno. A zato je najbolji prirodni crni hleb, džemovi, kolači, slatkiši, beli šećer, beli hleb, torte, čaj, kafa i tako dalje, zajedno s mesom, ribom ili jajima 2, 3 ili 4 puta svakog dana uskoro opustoše našu probavu i naša tela. Kao što je pokazano, velik broj slučajeva manjkava vida ili je izazvan ili pojačan dugogodišnjim podvrgavanjem ishrani prebogatoj skrobom, šećerom, proteinima i da bi se osigurao potpun povratak normalnom vidu uz različite već opisane mere, nužne su promjene u ishrani. Najbolje je započeti dan voćem, sveže voće ili sušeno voće sa svežim hladnim mlijekom je najbolji mogući doručak. Ne jesti hleb sa voćem, samo voće i mlijeko. Za ručak ili večer jesti salatu koja se sastoji od celera, paradajza, krastavca, dragušca, strugane sirove mrkve zajedno sa crnim hlebom, maslacem i masnim sirom. U salatu se može dodati sok od limuna i čisto maslinovo ulje. Uz ovakva 2 jela, treće jelo može biti meso, riba, jaja ili pareno povrće. Ako se koristi krompir, onda uvijek pečen u ljusci. Treće jelo mogu predstavljati sušeno voće i orasi, pečena jabuka i tako dalje. Nikad ne koristi začine niti pi uz jelo. Prestani ili smanji na najmanju mjeru čaj ili kafu, jedi uvijek najsvježiju hranu, hlijeb jedi jedanput dnevno. Ako ne možeš bez čaja u podne, nek bude slab i bez šećera. Ovakva ishrana će vrlo brzo popraviti opšte zdravstveno stanje, a učinak na oči će biti iznenađujući ako se i ostale opisane mjere primjenjuju redovno i savjesno. Treba naglasiti vrednost vitamina A za poboljšanje vidne moći. Najbolji izvori ovog vitamina po redu vrednosti su ulje bakalarove jetre, teleća jetra, sirova goveđa jetra, sirovi spanać, plod šipka, mladi sirovi repini izdanci iz prošlogodišnjeg korena, sušene marelice, masni sir, peršun, metvica, maslac, margarin obogaćen vitaminima, žumanjak, jajeta, suve šljive, paradajz, čedarski sir, ločika, mrkva, dragušac, zelje, soja, grašak, listići proklijalih žitarica, sveže mlijeko, naranđe, pasterizovano mlijeko,